हेलो फ्रेंड्स, चलନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଶିଖିବା ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଲ୍ସ ଡାଟାର ସମେସନ କେମିତି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଡାଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ ସୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମାନୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ ଯଦି ସମେସନ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇଯିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ बहुत गुड़ा डाटा अवेलेबल अच्छी गोट मानुआली टाइप करवाटा एते सहज नुह से आम कौन करवा ग्रुप बाय फंक्शन यूज करवा। एबे देखंतु मु ग्रुप बाय फंक्शन यूज करछि मु कौन करी प्रथमे कंट्री डाटा सिलेक्ट कर नेबी देन कॉमा देबी देन सेकंड रे मु टोटल यूनिट सोल्ड डाटा को सिलेक्ट कर नेबी देन थर्ड मु कौन करबी समेशन रो यूज करबी। एबे देखंतु समेशन यूज कले परे क्लोज ब्रैकेट देन एंटर। एबे देखंतु मोर विभिन्न कंट्री सेल्स डाटा समेसन बहुत कम समय फाइंड आउट हो गला। जदि ये वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन मिलथिबा आपण मानकू ताले मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनेबे। थैंक यू।